बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज 3 टेररिस्ट ने अटैक किया है पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को। उन्होंने पहले जो वॉच टावर पे संतरी था उसको टारगेट किया है। ही फॉट वेल, उसने वहाँ पर जाम शहादत नोश की है और फिर वहाँ से उसकी शहादत के बाद वो अंदर हॉस्टल में घुसे हैं जहाँ पर 3 कंपाउंड्स थे, 3 बिल्डिंग्स थे और जिसकी एक ही एंट्री थी। सबसे पहले फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान की जो विंग है QRF वो पहुंची, IGFC साहब खुद पहुंचे और उसके बाद ATF और फिर जो हमारी लाइट कमांडो बटालियन है, इन सब ने मिल के उसमें उन कंपाउंड्स में ऑपरेशन किया और विद इन 4 आवर्स अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से एक दहशतगर्द जो है उसको हमारे लड़कों ने लिया है, तो मारा है और 2 जो है वो एक्सप्लोड हुए हैं। 60 प्लस के करीब जो फिगर्स हैं, हम आपको एक्यूरेट फिगर्स इसलिए इस वक्त नहीं बता सकते हैं कि वो तादाद में इजाफा भी होने का अंदेशा है और 65 के करीब लोग इंजर्ड हैं और जिन लोगों ने शहादतें हासिल की हैं वो 20 से ऊपर होंगी। ये भी एक्यूरेट फिगर नहीं है, सुबह तक हम आप इसको कंफर्म करेंगे क्योंकि काफ़ी देर से आप लोग भी इंतज़ार कर रहे थे और कौम भी इंतज़ार कर रही थी। तो इसमें जो बड़ी बात है, मैं समझता हूँ कि रात के टाइम जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये ऑपरेशन किया है और इसको कंप्लीट किया है और विद इन 4 आवर्स पूरे कंपाउंड को क्लियर किया है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और मैं उन लोगों को जिन्होंने जाम शहादत नोश किया है, मैं उनके ख़ानदान के साथ हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से इज़हार यकजहती करता हूँ और जो हुकूमत बलूचिस्तान का, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का और बलूचिस्तान के लोगों का जो रिजॉल्व है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, वो इस तरह के वाक़यात से उसको कमज़ोर नहीं किया जा सकता है। हम इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है इसको इसी तरह बड़ी दलेरी के साथ लड़ते रहेंगे और दहशतगर्द जो प्लान करके आए थे, जिस तरह 700 के करीब हमारे रिक्रूट्स थे जो अंदर थे और जो उनका प्लान था, मुमकिन है वो बहुत कैजुअलिटीज़ की उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई से वो बड़ी हद तक कम हुई है। अच्छा, किसी दहशतगर्द की जिंदा गिरफ्तारी की कोई इत्तलात? नहीं जी, एक दहशतगर्द जो है, 2 ने मैंने आपको बताया जिस तरह अपने आप को एक्सप्लोर किया और एक उनमें से मारा गया। ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है? जी 99% उसको कंप्लीट समझें आप। 3 कंपाउंड क्लियर हैं, लेकिन फर्स्ट लाइट तक ज़ाहिर है फिर हम पूरे जो हमारा एरिया है उसको भी हम क्लियर कर लेंगे। हमारी फ्रंटियर कोर और पुलिस जो है वो वहाँ पर मौजूद रहेगी फर्स्ट लाइट तक और फर्स्ट लाइट को हम इसको कंप्लीट क्लियर करेंगे। सर, बीच में क्या पता लगा कि ये कहाँ से एंट्री का पॉइंट कौन सा था, और सेकंड डेथ टोल के हवाले से मुतज़ाद खबरें तो हमारे पास भी आ रही थी, तो आप बताएं। डेथ टोल मैंने आपको बताया कि कोई अगले 1 घंटे तक कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी वहाँ पर जो हमने एरियाज़ उस जो 3 बिल्डिंग्स थी वो तो क्लियर कर ली कि उसमें दहशतगर्द कोई नहीं है, लेकिन जो हमारी कैजुअल्टीज़ हैं उनको हम निकाले हैं और इंजर्ड हमने सारे हॉस्पिटल्स भिजवा दिए हैं और वो जो डेड बॉडीज़ हैं वो निकाले हैं। वो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि दे आर नॉट मोर देन 20 और 30 के बीच। ये जो जाम शहादत नोश करने वाले एहलकार, क्या ये ऑपरेशन में मसरूफ थे या वो रिक्रूट? जी, ऑपरेशन में एक हमारे फ्रंटियर कोर का कप्तान ज़ख्मी है और एक JCO जो है वो क्रिटिकल है और बाकी जितने ज़ख्मी हैं वो 5 के करीब क्रिटिकल हैं, बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हैं और सबका बड़ा बेहतरीन इलाज हो रहा है। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने तमाम हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी उस वक्त नाफिज कर दी थी, वो हेल्थ मिनिस्टर हॉस्पिटल में थे और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन हमारी वहाँ पर मौजूद थी। सर, फायरिंग से ज़ख्मी हुए हैं या जो खुदकुश कुछ इसमें जो हमारे ऑफिसर ज़ख्मी हुए हैं वो खुदकुश के जो बम एक्सप्लोड किया है उस पर ज़ख्मी हुए। तो क्या कहा जा सकता है, क्या खदशा है कि ये लोग कौन हो सकते हैं, इसके पीछे किसके अज़ाम है या किस मकासद के लिए ये इस तरह का वाक़या हुआ है? देखिए, इस वाक़े को सामने रख के तो ये अभी कबल अज़ वक्त है कहना, अभी तहकीकात होनी है कि कौन है, लेकिन अगर आप माजी में चले जाएँ तो बलूचिस्तान में जो हॉस्टाइल एजेंसीज़ हैं वो जिस तरह की कार्रवाइयाँ करती रही है तो वो बाइद नहीं है कि मुमकिन है कि इसमें भी इस तरह के वाक़यात में हमेशा से उनका हाथ रहा है और जिस तरह टेररिस्ट हमने बहुत सारे बड़े वाक़यात के पकड़े हैं तो उनसे ये बात साबित हो चुकी है। सर, इस पर अगर एक बात करें कि इसी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पहले भी अटैक्स हो चुके हैं, इससे पहले भी अटैक्स हो 2006 में
لیکن ابھی تک اگر دیکھا جائے ٹیررسٹ کس طریقے سے اندر داخل ہوئے, اتنا ایزی وے ان کے لیے کیوں ملا, اس کی سیکیورٹی کو کیوں شور نہیں کیا گیا تھا. اور دوسری یہ پیچھے اگر بیک سائڈ پہ اسی پولیس ٹریننگ سینٹر کی آپ جا کے دیکھیں, چھوٹی سی دیوار ہے, خاردار تارے, ایزیلی وہاں سے ایکسیس ہے. تو یہ کیوں اتنا اس میں لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا, اور اس کے لیے ہائی الرٹ بھی جاری کیے گئے تھے, مختلف اداروں کی طرف سے بھی جاری کیے گئے تھے, تو کیوں اتنا لیپسز ہوئے؟ دیکھیے جو واچ ٹاور پہ لڑکا تھا وہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑا, اور اس کو مارنے کے بعد دہشت گرد اندر گھسنے میں کامیاب ہوئے اور اس نے ریٹیلیٹ کیا تھا. تو باقی اگر جہاں تک رہی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سیکورٹی لیپس ہے, جو کہ میں نہیں سمجھتا ہوں, بیکاز جب آپ وار میں ہوتے ہیں اور جب سوسائڈل آ رہا ہوتا ہے تو اس کے پھر ڈفرینٹ وہ ہوتے ہیں, تو ہم پھر بھی اس کی تحقیقات ضرور کریں گے. اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو ذمہ داروں کو ضرور سزا دی جائے. اعلیٰ سطح اجلاس میں کیا فیصلہ؟ آئی تھنک آپ کو میں آپریشن کی تفصیل بیان کرتا ہوں. بیسیکلی رات کو 11:10 پہ ہمیں اطلاع ملی کہ پولیس ٹریننگ سینٹر میں کوئی فائرنگ کی آواز آ رہی ہے. تو امیڈیٹلی فرنٹیئر کور نے اپنی QRFs کو موبلائز کیا اور وہ یہاں پہ پہنچی ان اباؤٹ 20 منٹس. اس کے ساتھ ہی ہماری SOW اسپیشل جو ونگ ہے وہ ان کی QRFs دونوں امیڈیٹلی پہنچی ان کے CO کے ساتھ, اور ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں ریکروٹس جو ہیں انہیں ہاسٹل کیا گیا ہے, اور اندر ہمیں اس وقت تعداد کا صحیح نہیں پتا تھا کہ کتنے ہیں. بعد میں جب ہم نے کمیونیکیشن ان کا پک کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ اندر 3 دہشت گرد ہیں اور تینوں سیوسائڈرز ہیں, اور وہ آپریٹ ہو رہے ہیں. انسٹرکشنز جو ان سے متعلق بات چیت ہو رہی ہے وہ افغانستان سے ہو رہی ہے. تو پھر آپریشن جو ہے وہ FC کی SOW نے اور پھر ساتھ ہی اس کے آرمی کی لائٹ کمانڈو بٹالین کے ٹروپس آ گئے, ان کے CO آ گئے, ان کے آفیسرز آ گئے, انہوں نے مل کے آپریشن کیا. بلڈنگ میں ایک ہی انٹری پوائنٹ تھا, اس لیے آپریشن کو بڑا پریسائزلی کرنے کی ریکوائرمنٹ تھی, اور وہاں سے فزیکلی انہوں نے انٹر ہونا تھا, اور وہیں پہ سیوسائڈر کھڑے تھے. ایک سیوسائڈر تو پہلے ایکسپلوڈ کر چکا تھا. جو ہی انہوں نے انٹری کی کوشش کی تو انہوں نے آگے سے فائر کیا. ان کے فائر سے ایک سیوسائڈر کی ادھر ڈیتھ ہو گئی, اور دوسرا سیوسائڈر جو تھا اس نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کیا. جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ اس کی نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی, لیکن اس سے پہلے کہ اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کرتا ہمارے جو اس وقت کوئک ریئیکشن فورس نے آپریٹ کیا اس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور ہماری فورس میں بریک ان کر کے اندر چلے گئے. جب پہلے سیوسائڈل نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کیا اس سے بھی شہادتیں ہوئیں, اور یہ جو دوبارہ سیوسائڈل ہوا اس سے بھی شہادت, لیکن پھر ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ امیڈیٹلی ان کمپاؤنڈس کو کلیئر کیا جائے. ایگزیکٹلی ہمیں یہ نہیں پتا تھا اور کتنے ہیں. اس ساری آپریشن کو جب فورس نے شروع کیا اور جب کنکلوڈ کیا اس میں 3 گھنٹے لگے ہیں. جو سرفراز بگٹی صاحب نے کہا, انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ جب فائرنگ شروع ہوئی ہے اس سے کلیئر کرنے تک 4 گھنٹے لگے ہیں. جو ہمارے لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں, لائٹ کمانڈو بٹالین کے ایک کیپٹن ہیں, ایک نائب صوبیدار ہیں, ہمارے FC کے ایک جوان ہے, اور 4 کانسٹیبلز ہیں پولیس کے. اس کے علاوہ ہمارے ریکروٹس زخمی ہوئے ہیں. ریکروٹس میں کوئی سیریس نہیں ہے, اور جو ہمارے اپنے لوگ زخمی ہوئے ہیں ان میں ہمارے ایک نائب صوبیدار صاحب جو ہیں وہ کریٹیکل ہیں, باقی اسٹیبل ہیں. سر آپ نے کہا کہ کالز انٹرسیپٹ ہوئی ہیں افغانستان سے, افغانستان میں کن سے رابطے میں رہے کچھ اس بارے میں؟ یہ بیسیکلی لشکر جنگی العالمی کے دہشت گرد تھے, اور ان کو انسٹرکشن جو ان کے بارے میں جو بات چیت کر رہے تھے وہ افغانستان میں بیٹھ کے کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ آپ کے ساتھ اتنی انفارمیشن ہم شیئر کر سکتے ہیں, باقی تفصیل آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کریں گے. ایگزیکٹ تعداد جیسے سرفراز بگٹی صاحب نے کہا ہے کہ شہداء کی بھی ابھی ممکن نہیں ہے کہ آپ سے شیئر کر سکیں. 20 سے زیادہ ہیں شہادتیں. زخمی بھی جو ہوئے ہیں تقریباً 65 ہیں, لیکن زیادہ سیریس کوئی نہیں. سر بحیثیت IGFC اور IGFC کی یہاں پہ جو انٹیلیجنس میں بھی اہم رول رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد اتنے کلوز آ کامیاب کیسے ہو جاتے اپنے مقاصد میں کسی حد تک؟ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مزید کچھ اقدامات؟ دیکھیں یہ جنگ ہے نا, اوپن جنگ ہے, بہت سارے ہم آپ سے شیئر نہیں کر پاتے,
कि उनके कितने ऐसे हमले हमने कामयाब नहीं होने दिए। 10th मुहर्रम को उनका बहुत बड़ा प्लान था कि वो इसे डिस्टर्ब करें और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब नहीं हुए। पुलिस, एफसी, बाकी अदारों ने मिल के ऐसी अरेंजमेंट्स की। इससे पहले भी आपको पता है बड़ी ईद के मौके पे उन्होंने करने की कोशिश की। तो ये जंग है, जंग में ऐसे होता है कि कोई ऐसा किसी ओकेजन पे कोई बात वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये उन्हें नहीं कामयाब होना चाहिए था, लेकिन आपको ये भी पता है कि जब दुश्मन आपके बाहर के और अंदर के भी मिले हुए हों, आपके यहाँ कुछ लोगों ने उन्हें इसमें असिस्ट किया होगा ना, तो उस वक्त हमेशा वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ऐसी चीज़ें। लेकिन आपको ये पता है कि पुलिस और एफसी मिल के बाकी अदारों के साथ उन्होंने इतनी हर मुमकिन कोशिश की है कि यहाँ वो कामयाब ना हो सके। और आप ये देखें कि उनकी कोशिशों की वजह से वो कोई बड़ा हमला नहीं कर सके। फोर्सेस के कोऑर्डिनेशन के बारे में क्या कहेंगे? बड़ा क्विक रिस्पांस था और क्या आप कहेंगे कि आपस में जो कोऑर्डिनेशन है इसको मजीद इससे अच्छा और कोऑर्डिनेशन क्या हो सकता है? और आप ये देखें कि आपकी फोर्सेस ने 3 घंटे के अंदर ऑपरेशन को क्लोज कर दिया है, तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। सब पास फौज के SSGs शरीक रहे हैं? जी SST नहीं, जो हमारे अपने आर्मी के लाइट कमांडो बटालियन है उनके जवान और ऑफिसर शामिल हुए हैं और FC के SOW वाले शामिल हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।